One enemy remaining. Out of Nice charges. one. Oh, low daw Spike yan. down Di pa. mid. Dos. Pero may sky yan, ha? May sky. Kaya baka makita. Ay, oo nga, gago. Baka inipit ka, Likod mo. Carl. 30 seconds left. Trick. Nice. Doon sa mid. Nakuha na yata ako. Feeling ko sa B. Anong time eh? Tingin ko sa A. 10 seconds left. Go, Carl. Galing mo, ha? Galing ni Carl. Galing ni Carl. Spike planted. Sa backside. Puti, likod. Mas mag-event pa. Oh, wait. Hindi yan pwede. Backside yung... Ano yun? Oxide yan. Yan security siguro. Gilang. Take your time. Puti. Ulit mo pa rin yun ah. Come on. Grabe si Carl.